Will he be all right? The phoenix can mend flesh, but the spirit must recover on its own. I'm afraid the rest is up to him. This place is remarkable. Outfitting it must have been no small feat. But why go to such trouble? That beauty's belly's filled with wonders the world ain't ready for. If the guilds caught wind of what we were up to, they'd all want a piece. All right? And how is he? Do not blame yourself. He was barely breathing when you brought him here. We would have lost him if it were not for you. No. Barnabas may have severed nigh every sinew in my brother's body. But he made certain the wounds were not fatal. Nigh every sinew? Allow me, your lordship. Don't know what I was thinking, putting you to the trouble like that. 'Tis no trouble carrying comestibles to my ailing nephew. I know, but you've already done so much for us. Pouring your gale into the hideaway and now the ship. I don't want to take the piss. You risked your life. And for what? Some girl you hardly know. Why'd you do it? You lot mad or something? I wouldn't go that far. Clive! You're awake, my boy. Oh. All I want to do is help. And the world won't save itself. It was Sid. Your father, who taught me that. Sounds like him. Don't you dare do that again. What of the royalists? Fucked off, the lot of them, along with the galleon. With the king on board, no doubt. The Iron Hair I wouldn't sail without him. Clive. Jill didn't come back. What do you mean? She kept the king busy while the others dragged you out. It's all right, Mid. Jill is fine. The ether of her icon endures. And as long as it does, we can be certain she is alive. We must pursue the Black Galleon. Jill will be with the king, I'm sure of it. Well, good luck catching him, because my ship's going nowhere. It's the Mithril engine. She's got a kick like a wild chocobo and a mind to tear the hull in half. But do you have an idea? Well, of course I do. My dad'll have seen this coming a league off. If I had his old writings... If you had his old writings, you'd be sitting under a fuckload of rubble. The ones Otto didn't save anyway. I suppose he might still have a few pages in his stores. We'll have to hope it's enough. Do what you can to ready the ship. I'll speak with Otto. In your condition, you really are mad. Perhaps. But the world really won't save itself. Niesamowite. Ale gdzie jest Jill? Zwariowali? No tutaj musiał odpocząć. Kurde, ale są twisty. Ale są emocje. Idziemy do kryjówy. Przepiękna giera, przepiękna. Pieśń nadziei. All right. Zaśpiewamy ją. Gav said that Otto might know something. Oczywiście. Myślę, że warto od razu do Otto polecieć.
Bo tutaj oczywiście sporo się zadziało. Czy mamy jakieś z plusem? Nie. Ale może gdzieś nas wyśle, no i Jill jest w niebezpieczeństwie. Clive? But if you're here, where the hell is everyone else? Don't tell me. They're all right. But it's a long story. Kurde, ten Odyn jest potężny. You lot don't do things by halves, do you? But at least everyone's still breathing. Now, as for these writings, I'm sorry to say, Clive, but if you had those, you'd be... sitting under a pile of rubble, I know. But we were able to save a few bits and pieces from the ruins, most of which ended up being used to build this place. The more personal items we gave to the next of kin. In the case of Sid's things, that would have been mid. Then I'll check the workshop. Jaki ojciec, taka córka. No, tutaj są podobni. Na razie do końca sobie tutaj te rzeczy w kryjówce sprawdzimy, bo czasami nas do tych samych osób wysyłają, nie? Ale to można sobie przy okazji. Meteoryt i tu mamy arcykleryka. No, arcykleryka to ewentualnie można sobie wrzucić, chociaż na razie mam po prostu pod doświadczenie, no i ten nieśmiertelny berserker. Myślę, że ten pierścień to będę miał do końca gry, o ile nic się tutaj nie zmieni. Ale naprawdę jest przydatny. No i efektowny. This looks like it's from Sid's old diary. But you'll already have read it. I'd better keep looking. Czyli tego już czytała, a tu? What do we have here? Oh, Sid's pipes. Something tells me Mid won't be needing these. Fajeczki. Jeszcze coś. I remember seeing this doll in Sid's cellar. I wonder if it was Mid's. Huh. What's this tucked inside it? Midadol. Wiem, że lubisz zagadki, więc to pewnie ci się spodoba. Nie stworzę już nic lepszego, więc miejscem dla wynalazku to będzie twe dzieło, druga córko będzie. Umieszczę go tam czym prędzej. Muszę jeszcze dopracować 2 ostatnie linijki. Powodzenia, Sid. Sid's best invention. Huh. That sounds promising. So Sid hid something in Mid's first opus. But what would that be? But Zotta might know. Dobra. No myślę, że my musimy ten cały galeon odpalić, żeby jakoś się przeprawić tam do królewskich, nie? Kurczę, to wygląda jak na jakąś taką bitwę morską. To by było coś, to by było coś. Pamiętam właśnie w 9 był taki fajny okręt. Well, did you find anything? Possibly. You wouldn't happen to know what Mid's first opus was? Opus? That girl's as tone deaf as a banshee. Unless you mean the orchestrion. She couldn't have been more than, what, 11, 12 when she cobbled that thing together? It surprised us all. Not least her dad. You should have seen how proud he was of the little scamp. What's that battered old box have to do with anything? I think Sid may have hidden something inside it. Wouldn't surprise me. Those two and their bloody treasure hunts. Half the things in the hideaway were hidden one time or another. Czyli orkiestron. Rzadko tam przychodzimy, ale może teraz. Muzyczka to nie tylko
Jedyna rzecz, którą tam można przełączyć. Na to wygląda. Na to wygląda. O, majstrują dzieciaczki. I didn't break it. Well, I didn't break it. What didn't you break? Nothing. We didn't break nothing. But we definitely didn't break the orchestrion. What's wrong with it? It's broken. Except when it isn't. See? And you had nothing to do with this? Nope, nothing. We just wanted to listen to all the songs at once. So we pressed all the buttons. Like this. See? All too well. All right, out of the way. Jakoś trzeba rozwiązać zagadkę. There's something caught on one of the gears. Did you break it? Can you fix it? No, I mean, yes. There. How about now? You fixed it! Sid fixed it! He more than fixed it! Yeah, new music! Never heard this one before. They started playing when I removed this. Whatever it is. Well, don't look at me. I can tell you it's important, though. Sid showed it to me once and said as much. Said it was the stuff dreams were made of. Let's just hope it's the stuff ships are made of as well. Indeed. Let's see if we can make some dreams come true. To może być brakujący element. Ale ja wiem, co to jest. Potestyzator. I to ktoś inny byłby zadowolony z tego. Just who I was looking for. Aye. Who's a patient? Actually, yes. The Crown Prince just left. Dion left. Unless you've another word for stood up and walked off. Yes, left. He did have the decency to leave a message with Obelisk before commandeering one of his dinghies. Should we go after him? No. We're not the prince's keepers. He's free to do as he sees fit. I'd rather he did so in bed. His wounds are nowhere near healed. Much like yours, I suspect. Otto told me what happened in Canver. What is it with this realm's princes and their aversion to rest? Ask me when I get back. Though I may be sometime. Then at least try to stay safe. And if that fails, try to stay alive, eh? Kurde, Dion sobie poszedł? Every moment I waste here, the further the flagship sails. I have to get back. Ej, ostatni element. Ostatni element sagali. To musimy wrócić... Tutaj, tak? Dobra, musimy sobie wrócić tutaj. Ale jeszcze widzę, że coś mamy z plusem. Dobra, mamy coś z plusem. Gdzie to jest dokładnie? W ogrodzie. Dobra, co tam u pani? Dziecko w porządeczku. Ostrze runiczne.
o 5 więcej? I może jeszcze mógłbym to ulepszyć. Ale to najpierw sprawdzę sobie. Okej, tutaj mamy eliksirki. A jak tam sprzedaż? Bo najpierw sobie sprawdzę, wiecie co? U naszego kowala. Zwykle u kowala sobie te bronie robimy. Jak tam zdrówko, Blackthorn? Będzie coś z tego? O, ten ma lepsze. Po 15. Insygnia krwi. 2 sztuki. No dobra, ostrze runiczne robimy. Yeah. A tutaj? Runiczny pas. No w sumie też lepszy. Not bad, if I do say so Not bad. Zaraz sobie to ulepszymy. Co tu jest grane? Wzmocni runiczne półksiężyce? Nie mam tego, chłopie. Runiczne półksiężyce. A, tu są. Ale półksiężycy +1 wzmocni synowie Uroborosa. Co to jest grane? Oryszalk? Wow. A tu co bym... Pustynną różę bym potrzebował. To wiecie co? Pustynną różę to jestem w stanie akurat kupić. Dzień dobry! Dawno mnie tu nie było. Pustynna róża. No pewnie, że możemy kupić. Tego to sobie kupimy z 50. 50 róży. No dobra, to teraz mamy nowy ekwipunek, ale ile tam rzeczy się dorzuciło? No szok jakiś. Szok, czyli to jest w porządku. Runiczny pas, okej. Tutaj nic ciekawego nie ma. Półksiężyce. Półksiężyce, a to... O, szkarłatyt, bransolety. Dobra, fajnie. Fajnie, teraz będziemy byczkami już totalnymi. Półksiężyce na 2. Runiczny pas, wąs. Runiczny pas i ostrze runiczne. Wow! 295 już teraz. Yeah. Cool. Dobra, dzięki, fajnie. Tutaj chyba nic się nie zdobyło nowego. Raczej nic. I powinna być nowa muzyczka, skoro tak mówili. No jest napięcie, ale mamy też chwilę wytchnienia, można powiedzieć. Dźwięk ciszy. Forma smutku, może to. Jeszcze zobaczmy nasze rozkazy tutaj. W kanciapie. A to jest ta, taka ponura. Ciekawe, gdzie Dion poszedł. Dion poszedł wojować tam chyba. W cesarstwie. Pokorna prośba. Tego nawet nie sprawdzam. Mistrzu Clive, przepraszam za ten nagły, niestosowny gest. Okoliczności zmusiły mnie do poszukiwania pomocy, a nie mam do kogo się zwrócić. Twój szanowny Lord Wuj zlecił mi okrutnie nieznośne zadanie i obawiam się, że nie jestem w stanie spełnić jego oczekiwań. Głównie z powodu braku predyspozycji do walki. Chcę przez to powiedzieć, że jestem lokajem, a nie najemnikiem. Choć potrafię sprawnie zarządzać sprawami rezydencji, to moje kompetencje są znikome. Gdy przychodzi do oczyszczania ulic z bandytów, jeśli zechcesz mi pomóc, panie, błagam cię o przybycie do zajazdu Marty, gdzie będę mógł w pełni wyjaśnić swoje położenie. Sebastian Rutherford, majordom Lorda Byrona Rosfielda. Jeszcze nie. O, mój lordzie markizie, pod twoją nieobecność zajmę się moimi nowymi podopiecznymi i zagwarantuję im wszelką ochronę. Proszę cię tylko, byś zrobił to samo dla jego miłości. Wow, no, ta postać Joty to jest niewiarygodna. To jest zagadka. Ona jest tak oddana sprawie, że to jest szok. To jest po prostu szok. I teraz jeszcze tu możemy przejść. Zobaczcie, tu jest jeszcze plusik. Smutek Kowala 3. O, ja cię kręcę. Moc winorośli. Moc winorośli.
to przejdziemy sobie tutaj na moc winorośli, a później już pójdziemy... nawet... Goec ma tutaj zadanko. Ale powiem, że jakbyśmy mieli robić wszystkie takie poboczne... Dobra. Te wszystkie poboczne, gdybyśmy mieli robić, to trochę byłby hardcore, bo one jednak są zapchaj dziury. I jeśli chcecie taką gładką, pełną epickich wydarzeń historię, no to myślę, że tu głównie z fabułą trzeba lecieć. To akurat poboczne są minusem, trzeba przyznać. Sid, do you recall the flowers I had you bring back to the yard? Vaguely. Is something wrong? I'm afraid so. I was able to get most of the Morganbeards to take root, but they rarely flower. I fear the soil here does not agree with them. However, I believe I have a solution. I can't wait to hear it. I'm going to marry the Morganbeards with Morbles. I know, but hear me out. Morbles are possessed of a highly choleric temperament. The fire which drives them appears to be maintained by an abundance of nutrient-rich ether drawn from their environs. I believe that by grafting a Morble vine to a Morganbeard, the appendage's wealth of vigor-inducing nutrients might well stimulate the flower to bloom. The endeavor, I assure you, is scientifically sound. I simply need a vine to prove the theory. Yes, sir. And all you need is a single vine from an ordinary Morble. That is correct. A single vine. As for the Morble, I fear ordinary may not suffice. But, as luck would have it, a most extraordinary specimen is rumored to haunt the swamps of Rosaria. Why, a notice concerning this very creature was only recently posted on the hunt board. How timely. Well, I shan't keep you any longer. I know you have much to do, as do I. Now, where did I put my watering can? Oj, chłopie. Chcesz mi jakiegoś legendarnego Morbola tutaj wcisnąć? No dobra, niech będzie. Jak mi to ulepszy miksturki albo jakieś powiększy sakiewki? Co by teraz mogli dać? Bo ulepszenie mikstur było. Sakiewkę mamy większą. No to może... Szybkość poruszania by się przydała w takich zamkniętych lokacjach? No dobra. Idziemy jeszcze tutaj. Na tablicy łowieckiej mamy tego niezwykłego Morbola. To Nektarek powinien nam przedstawić, ale... O Jill się troszkę obawiam. Nawet o Diona, bo Dion jest spoko. To teraz tak, tu jeszcze jest... Kolejny smutek Kowala. All right, Clive. Blackthorn told me you helped him out again. Tough for that. Speaking of which, I'm actually a bit, Worried about him. And you want my advice? afraid so. It's a bit of a funny one, this, but I saved this posh knob while I was out on a mission, and he gave me this flashy ring to say thank you. So, obviously, I show it to Blackthorn, thinking he'll be impressed, only for him to go white as a sheet and quiet as a curl instead. Try as I might, I can't for the life of me work out what could have got him upset like that. And seeing as how Blackthorn opens up when you're around, I thought maybe... Maybe. Może zrobisz questika, co, ziomuś? I'd speak to him again. Well, I suppose there's no point leaving him to stew. Cheers, Clive. I'll be sure to pay him a visit as soon as I have a moment. All right, I'll meet you by the forge then. You come along when you're ready. W porządku. Smutek Kowala 3. Ciekawe, co teraz nam zaproponuje. Jakiś pierścień. Czyli to będzie jakiś fajny pierścień do ogarnięcia. Spoko. Nektarku! Miau, 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 miau. Gdzie widziano tego Morbola niezwykłego? Podobno twój brat nie przepada za marchewkami, Kubo. Jeśli marchew w Rosarii jest taka jak ta, która właśnie pojawiła się na tablicy, to wcale mu się nie dziwię, Kubo. Też bym nie przepadał
Kurde. Szalony czokobos. Szepczące wody, Rosaria. Marchew. Marchew w butonierce. Dobra. Nagroda szepczące wody, Rosaria. W porządeczku. Czy możemy tutaj sprawdzić sytuację geopolityczną? A możemy. Coś tam się podziało w końcu. Dominant Odyna się pojawił. Dominant Odyna, mamy kosę. Tutaj elektryzuje się zażyłość i ten nie żyje. Sleipnir. Kurde, ale był mocny. Oni to dostali wszystkie te moce chyba od Ultimy. O i teraz w sumie jest kosa głównie spotkanie z nieśmiertelnymi. A jeszcze tutaj, nie? Tu nie wiadomo jaka jest pozycja, dziwne. I tu mamy Cyril. Dobra, super. Co tu jeszcze mogłoby się zmienić? Córka Cida. Nie, głównie tutaj ta ekipa. O, wolne miasto Canveru. Stary Canver. No i tu by trzeba jakoś... O, bo mają ten okręt flagowy. No i szczerze to oni tutaj najeżdżają, ale żeby ich dojechać, to trzeba by też mieć ten swój statek, nie? I myślę, że do tego dojdzie. Patrzcie, gdzie jest ten kryształ, nie? Grzbiet smoka. Musimy mieć sprawny ten stateczek, żeby jakoś polecieć w pogoń za Jill. No i dojechać Odyna, ale kurczę, na razie jest mocny, nie? Taką lutę nam sprzedał. Clive prawie zginął. Jill zabrał. Wszyscy w opałach. Bloody hell, Clive. Not this again. Ain't you got better things to do with your time? That remains to be seen. August tells me he showed you a ring, and that the sight of it clearly upset you. Would you mind telling us why? Come on, mate. Bottling it up ain't gonna help no one. If it weren't the ring, and it was something I said, then I'm sorry. It was the ring, right? It brought back some unhappy memories, that's all. Memories better left forgotten. Memories of what? There are things we'd all rather leave behind, Blackthorn. But sometimes it helps to talk about them. And sometimes it doesn't. Is that so hard to understand? Don't be like that. Fine. If it'll get you off my back. That ring you flashed was the work of Zoltan. We apprenticed together, back in the day. You've never mentioned him before. Why would I? Ain't seen him in decades, and the last time I did, we almost came to blows. The ring brought it all back. I could tell it was one of his the moment I saw it. Bastard's improved, though. More than I thought possible. That thing's a work of art. So it was a nice ring. Worth a few gil, maybe. What's it matter to you? It matters because engraving metal's a nightmare, and I've got no bloody idea how he managed it. The fact is, I couldn't make anything even half that detailed. So what? You're an armourer, not a jeweler. I'm the Hideaway's master craftsman. I'm not stealing a living at some backwater village forge. My armour keeps you lot safe, and my swords keep you dangerous. As far as I'm concerned, every swing of my hammer's another blow struck in the name of our cause. So I put my heart and soul into my work. Because the curse breakers deserve better than second best. And I refuse to be shown up by the likes of Zoltan. Very well. Why don't we go and pay him a visit? Learn his secret. I doubt he'd be too happy to see me. Then just this once. Make peace with being second best. Swallow your pride and focus all your energies on the task at hand. Keeping the curse breakers armed and armoured. Provided you can do that, you'll hear no complaints from me. But if you can't, and it's going to distract you, we need to do something about it. What'd you say, Blackthorn? You know he's right. And it's not like you'll be going alone. All right. Magic. So,
Where do you reckon old what's-his-name is then? Zoltan, was it? In Dravost, my old village. He won't have left. He's the chief. Dravost, eh? That rings a bell. Not far from Tabor, right? Just north of the fields of Carava. Got that, Clive? Meet us at Dravost as soon as you can, yeah? And I'll make sure Blackthorn don't get cold feet. Good luck with that. I'll see you there. Ale mu wszedł na ambicje, ja cię kręcę, nie wierzę. No patrzcie, ten nowy mieczyk też fajny. Taki troszkę cieńszy i z takim ostrzem podwójnym. Dobra, no to... Tu już mamy wszystko. Tu już mamy wszystko. Będziemy tego Morbola jeszcze ogarniać. Ale na razie tabor. Czyli tak, śmigamy do taboru. Zrobimy sobie tego naszego kowala, żeby nie dostał na głowę. I tu jakiś Zoltan. Zoltan jest, proszę państwa. O, to gdzieś z tej strony. To tam się zobaczymy. To gdzieś tutaj, proszę państwa. Mamy punkt nawigacyjny. Kicked out already? No. This charmer ain't letting anyone through. Why are the gates closed? Chief's orders. No one's allowed in without his say-so. Not that I'd have let you in anyway. You look like trouble. I suggest you go home. That's what I'm trying to do, you little prick. Ain't changed a bit, have you, Snotty? No. It isn't. Blackthorn. Long time no see, eh? What the hell are you doing here? Well, it was meant to be a surprise, but since you asked so nicely, I'm here to see Zoltan, you fucking numbskull. Now let us through. All right. Just don't go starting anything with the chief. Yeah, I'll promise I won't throw the first punch. That good enough for you? Go on then. Much obliged. Na razie jest spokojny. Co to za posterunek? So this is Dravost. Not much going on, is there? It's a smithing town. When I was a lad, you'd have to shout to be heard over the sound of hammer on anvil. Clive, you're good with people. You speak to Zoltan. Hey, you ain't backing out now, are you? There's a river of bad blood between me and the chief. But if someone can build me a bridge, then I'll cross it. All right. I'll see what I can do. I appreciate it. It'll be near the forge on the hill. It was our master's. He'd have inherited it when I left. The forge on the hill. Good luck. You'll be needing it. Kurde, Blackthornie. Ja rozumiem, że nie chcesz go zabić, ale... Po prostu idź za mną. Albo stój obok. Będzie dobrze. Bo jak taki banita Cid podejdzie... Hotter! Hotter, damn it! Those miserable flames wouldn't melt butter, let alone iron. Pardon the intrusion. I'm looking for the chief. That'd be me. It's a pleasure to meet you. I'll bet it is. Keep the gates closed, I tell him. Well done, Snotty. You're not welcome here. Get out. Before things turn nasty. Blackthorn's here. What did you say? He's traveled a long way to see you. Yes, has he? He's waiting. Down by the gates. Then I suggest you take him with you when you leave. Didn't you apprentice together? So what if we did? Fuck! We're getting nowhere.
These bearers' flames are next to bloody useless. We're never going to be able to fire up the forges unless we can find some new crystals. I'm a busy man, as you can see, so do me a favor and piss off. Oh, and if you're struggling to find your way out, ask Blackthorn. That prick knows exactly where the exit is. He's not wanted here. And neither are you. All right. I'm going. Serio poszedł? Please, Chief, you've got to do something. A może bym wam tutaj rozpalił tą kuźnię? Same warioty. Jakieś takie buce. Roszczeniowe chłopy. Chodź, Blackthorn, walniemy im młotem w łeb i otrzeźwieją. Cokolwiek się stało tam między wami. Pogadać chyba można, co? Let me guess. Zoltan told you to piss off. As a personal favor to him, yes. Well, at least he didn't beat about the bush. There'll be no talking him round. Not after what I did. Which is what exactly? If we're to help, we need to know. What turned the village against you? I left. Dravozd. Zoltan. The burden of leadership our dying master dropped in our laps. All of it. There are two kinds of smiths in this world, you see. My kind, who are in it for the love of the craft, who labour on a single piece from dawn to dusk to get it just right. And the other kind, who are in it for different reasons. People like Zoltan, whose work is quick and cheap. The kind of smiths who shit out a few hundred blades, reap the profit, and divvy it out among themselves. There wasn't a single day we weren't at each other's throats. And bit by bit, people started taking sides. You would have torn Dravozd in half had it gone on. So, I left. You didn't have to do that. Zoltan's a better chief than I would have been. His way of doing things kept food on people's tables. Dravozd prospered without me and my lofty ideals getting in the road. Until the crystals run out at any rate. Without magic to fire the furnaces, this place is as good as dead. It depends on how you look at it, though. There's got to be other ways of making fire. We manage it in the Deadlands. Thanks to Sid's ingenuity, yeah. He saw all of this coming, knew crystals were the problem, not the solution, and spent years coming up with ways of doing without. You know what I mean, though, right? Where there's a will, there's a way. What I'm trying to say is that it's not your fault. You couldn't have predicted this. It doesn't matter whose fault it is. I don't want to be the greatest smith alive just because I happen to be the last. Clive. Dravozd won't last long without its furnaces. So, do you think it's time we shared Sid's bellows with the world? The way I see it, it's your decision to make. Hold on, Blackthorn. Sid made those things for us. They give us an edge over the rest. And you'd be throwing it away. All right. Do it. This place was your home. I won't abandon it to its fate. Sid's creations were never meant to be hoarded. It was only ever a matter of time before we shared them. Let this be another step on the road to freeing Valisthea from the prison of the Crystal's blessing. Dravozd will show the world that it's possible. Wouldn't you agree, August? When you put it that way, of course. It's like hearing Sid speak from beyond the grave. Thank you, Clive. Shall I go and fetch the plans, then? I know I'm off by heart. I'll be needing some help, though. Building a furnace isn't exactly a one-man job. Do us a favour and round up anyone strong enough to lug a brick or two, would you, August? All right, then. And I've got a job for you too, Clive. Finding me some salamander skin. I need leather for the bellows and nothing else will withstand the heat. Luckily for us, salamanders feed out in the fields of Karava. Time for a spot of hunting, man. No przecież co to za przewaga, jak to jest po prostu wioseczka, co mamy się lać z nimi?
później. Spokojnie, podzielimy się, jeśli będą chcieli. No to widzę, że na razie bucem pogania. Ale no, Blackthorn tutaj chciał po prostu robić jak najlepsze rzemiosło, a tamci poszli na ilość. Poszli na ilość, no niestety. Gospodarka ich do tego zmusiła, albo by zginęli, albo musieli iść w tą stronę. Co my tu mamy za maszkary? A tu to zobaczcie, jak na takiej jakiejś sawannie. Fajnie, fajnie. Czasami drzewko, trochę cienia. Tu są te maszkary. Tu są te maszkary. Pustynna salamandra. Zobaczmy, co tam potrafisz. Salamandro plamista. Kurde, mocne. Mocne dziadostwo. Bym musiał z 8 takich ataków wykonać. Chociaż ten, ależ ten świetnie bije. Dobra, powinna już połówka zaraz być. Dawaj, Titan. What? Oszołomienie już teraz? Czy ty sobie żarty ze mnie stroisz? Ale jest klepisko. Nie no, uwielbiam gierę. Giera jest wspaniała. Ale to wiecie. Wystarczy obejrzeć odcinek z walką z Bahamutem. To już będzie wszystko jasne. Kto tu rządzi? No. Dobra, leci. Znowu na połówkę. Titan! Too slow. On zaraz będzie ściągnięty do podłogi. No i co to się stanęło, panie? Co to się stanęło? Dobra, dawaj lutę. Nie była taka mocna. Ta salamandra nie była mocna. Doświadczonko leci. Skóra szpon wiwerny. Dobra, to tu możemy się nawet tepnąć do obeliska. No zobaczymy, jak tam fabularnie, czy ten Odyn to będzie jakiś rzeźnik totalny, nie do zbicia. Ale na razie nam idzie dobrze. What's this all about then? Don't know. Any trouble finding the skin? Nothing I couldn't handle. Ikoniczne podanie elementu. Plenty. Right then, time to put these louds to work. If everyone pulls their weight, we'll be finished in no time. Leserów. Well, I'll be damned. I honestly didn't think it'd work. But it's hot enough, all right. And without a single crystal in sight. You know what this means, don't you? I do, yeah. Dravost is saved. Sorry about earlier. I take back everything I said. That thing you've built us is an honest-to-God's marvel. You've saved our village. It's Blackthorn you should be thanking. He oversaw the construction. Give this to him, would you? What is it? Pit coal cinders. After he left, I spent years trying to eke the most out of our forges. That there was my answer. Chuck it in the fire, and your forge will burn hotter for longer, which will do wonders for your steel. Our secret for yours. Only fair. I've always envied Blackthorn. Since the day I became chief, I spent every spare moment trying to match up to the bastard.
No amount of sleepless nights at the anvil will ever bridge that gap, though. He's a genius. Plain and simple. The man Traversed needed. But he took all his talent and left. Gifted and free. Is it any wonder I hate his guts? The cinders would mean more coming from you. I need to forgive him first. And that's not gonna happen. Well, you know what they say. Oriflamme weren't built in a day and all that. These things take time. Especially when they involve two geezers who hold grudges tighter than their hammers. But what matters is, Blackthorn's got that twinkle back in his eye. And I'd call that a job well done. So would I. I reckon he's going to be at it a while yet, though, so why don't you head off without us? I'll see that the old git gets home safe and sound. See that you both do. I'll save the cinders till then. All right. It'll be a nice little surprise for him. W porządku. Kawałek do kryjówki, tak? Czyli oni muszą już lecieć do nas. No spoko. Ale wiecie co? Z tego co wiem, to tutaj będzie ten morbol. Tutaj będzie ten morbol. 3 trzciny cukrowe. I tu gdzieś za zaułkiem powinien być ten marchewkowy morbol. Ambrosia! Ale fajne. Właśnie takie teksty bardzo lubię w gierach, kiedy ten gameplay też jakoś współgra z tą całą narracją. Tak, i tutaj gdzieś powinien być. Oj, zdecydowanie tu będzie. Mamy takie same mokradła jak w prologu. Marchewkowy morbol! Cześć, marchewko. Kurde, sporo pieniędzy za ciebie. Niezłe zlecenie. O, jest final. Couldn't have been just any morbol, could it? All right then. Too slow. Nieświeży oddech masz? Naprawimy cię. Kurde, ten to dopiero będzie mocny. Jaka siekiera. Parada. Dobra, odpalamy. A ściągnąłbym go. Let's go, Titan. Dobra, zaraz pęknie, co? Pięknie mu marchew. Przydałoby się jakiś bardzo nieświeży oddech. Aż mi powalił. Przydałoby się jakiś mega atak zastosować teraz. Dobra, chociaż to i poczekamy. Okej, elegancko. Jeszcze Bahamut powinien dojechać. Powinien dojechać. No tak. Na ostatnią stację. Ale jest potęga. Oj, czy on dostał? Ale jest bitka. Bitka jak młody Clive. Pierwszy raz był dowódcą, nie? Kurde. Jeszcze nie wiedzieliśmy, co nas czeka. To była spokojna przeprawa przez bagno. Ale już tam nawet w tej pierwszej godzinie się czuło niesamowite emocje. Bo były te starcia Shiwy z Tytanem, tu jakieś knowania, tu jakieś królestwa. To już było ciekawe, nie? Ale po tej końcówce prologu, no to się zaczęło. Końcówka prologu to jest niebywałe. I takie w ogóle demko jak zrobili, to jest szok, nie? To jest po prostu szok. Jedno z najlepszych dem w historii. Zdecydowanie. Dobra, ściągniemy go. Okej. I teraz.
Bo szkoda Garudy. Jak już miał prawie oszołomienie całe. Dawaj, mały! To jeszcze odpalimy. On tego mega rozbłysku teraz nie trzeba. To bardziej też na większą liczbę przeciwników jest spoko. O, i teraz od razu możemy odpalać. No. Wichurę. No, jego zjedzie bardzo szybko. Gdzie ty jesteś? Norę zrobił? Idealnie. Idealnie, już miałem to uszykowane. Ale ten jest taki epicki, tak? Jakiś fajny przedmiot dostaniemy z niego. Oj, chłopie. Bardzo dobrze to się wszystko odnawia na Bahamucie. Niezwykle dobrze. Ja nie wiem, czy ulepszenie tak działa? Nie mamy tego ulepszonego, to nie. Ale jest niezwykle szybko dostępne. Bardzo nieświeży oddech. No ja wiem, no. Zębów się nie myło. Co ja poradzę? Nie? Fajne masz te dzikie pnącza, jak bulbazaur. Ta magia też ogłusza bardziej, nie? Niż miecz. Dobra, walniemy tak. A niech będzie. Let's go. No taki na przykład marchewkowy morbol to już jest bosik. To już jest bosik. On jest na randze B. 36 koła, ładnie. Ach. Dobra, jestem w stanie jeszcze odpalić? Zaraz znowu. Ostatnie. To już ostatnie będzie. Marchewko. Dobra, gdzie wyjdziesz teraz? Z pieczary. On jeszcze tej połówki nie ma zbitej? Powinien mieć. Nie, jeszcze nie. Teraz. Oj, chłopie, doigrałeś się. Ojeju. No to uwielbiam. Ale potężny jest ten cios Bahamuta. No ogólnie ta walka na razie najlepsza, ale zobaczymy Odyna. Albo Ultimę. Kwiat morbola, pnącze morbola. Czyli to jest kluczowe, a to będzie do ulepszeń. That was definitely anything but ordinary. Now, let's get this vine back to the yard. Okej, możemy spokojnie już wrócić do kryjówki. Nawet 2 zadanka oddane. No, to z plusikiem robimy, bo tutaj akurat historia z Kowalem fajna, nie? Historia z Kowalem jest w porządku. Zobaczymy, co tu ciekawego. Może jakiś pierścionek się skapnie? Gentlemen, I see you both made it home in one piece. Yeah, well, we didn't want to outstay our welcome. The whole village turned out for a go on the bellows after you left. Everyone except Zoltan has. Didn't see hide nor hair of him. Oh, but that reminds me. I have something for you. Żużel. Pickle Cinder. How'd you come by this? And you're sure he wanted me to have it? I'm sure.
He didn't say so, but I think he wants to forgive you. Huh. Imagine that. Yeah. You know I could never leave this place, don't you? Every time you put on mail, you and the curse breakers are trusting me with your lives. There's no greater honor for a smith than that. I'm not about to go crawling back to Zoltan for forgiveness, but I will make good use of his cinder. And if that helps save even a single life, then he'll have my gratitude. What was it you said he called me? Huh? A genius? And he spent sleepless night trying to copy me, did he? Sounds like I better get to work. I've got a reputation to uphold. It's good to see you back on form, Blackthorn. I don't know how you pair put up with me sometimes, but I'm grateful all the same. Now, where was I? Oh yeah, about to put Zoltan back in his place. Ain't got the art to tell him how similar they are. Stubborn bastards. A little healthy competition should be good for him. You're not wrong. Still, it's a shame him and Zoltan couldn't let bygones be bygones. No use grumbling about it now, though. Blackthorn's happy. Or as near to happy as he gets. And that's good enough for me. No i wspaniale. Czy my coś dostajemy za to? Chyba nic. Po prostu wdzięczność. Chociaż szkic projektowy Uroborosa. Pas Uroborosa. Kurczę. Na pewno to jest final? Pas Uroborosa. No to sprawdzę, ale tam pewnie jakieś cuda będą potrzebne. Cuda na kiju. Ej. Pas Uroborosa. Uroboros. Kamienny jęzor. Czerwone pióro. Oryszalk. Proszę, proszę. A to spoko, nie? Tutaj się aż tak nie pali. Więc bez problemu. Jeszcze podejdę. Zanieść te pnącza. Ten Nigel coś powinien z tego wymajstrować. Ale kurczę, to niebo już takie będzie chyba. Albo jeszcze gorsze. Czasami się coś przejaśnia, ale Ultima to jeszcze ma swój plan do wypełnienia. Sid, I can't help but notice that your satchel is twitching in a most violent manner. Bo mam pnącze. Yeah. It's your problem now. What an amazing specimen. The flesh positively throbs with vitality. If I can successfully graft this to the Morganbeards... When I successfully graft this to the Morganbeards, I suspect the results will be immediate. I shall begin at once. Tak jest, panie. Fiu, fiu. Wszystko tu mają. Roślinki, wodę. Just as I hoped. Witness how the Morganbeards have taken to the blighted soil. How they bloom with heretofore unseen vigor. Why, I dare say such a vine graft would yield similar results when applied to other specimens as well. I'm glad I could be of assistance. You've not only helped us, Sid. You've saved us. Do you recall the extract with which I provided you before? I took a moment to distill some more, but this time with the petals from the invigorated Morganbeards. And would you believe? Its potency has nearly doubled. You must accept this file as thanks for your assistance. The rest, I shall give to Taya. No w sumie pięknie jest. A co ja mam jeszcze więcej fiolek teraz? Kurczę, już 700. Ekstrakt. Bardziej ulepsza działanie przedmiotów jednorazowych. Jeszcze bardziej. Kurczę. Skuteczność na maksymalnym poziomie. Fiu, fiu, fiu. Dobra, zobaczmy. Zdobyto fiolkę wzmocnionego ekstraktu z brodawca. Czyli mikstury, silne mikstury. Przywracają jeszcze więcej punktów zdrowia.
Dobra, aż sprawdzę. Przedmiotki. Ile teraz? 28. No, czyli było 24, nie? No to ładnie. Ładnie. Tutaj na 72 sekundy. Super. Możliwe, że jeszcze jakoś tam powiększymy naszą sakiewkę, może w przyszłości. No będziemy robić. Czyli tu mamy wszystko. To widzimy się, proszę Państwa, w tej nowej lokalizacji Ironworks. Stworzony w nadmorskiej jaskini na peryferiach starego Canveru, Ironworks służy jako miejsce budowy najwspanialszego dzieła myt. No. Tu będzie pięknie. Jeśli film Ci się podobał, zachęcam do subskrypcji i wsparcia kanału na patronite.pl. Wszystkie przydatne linki w opisie. Natomiast kolejny odcinek znajdziesz na środku ekranu. Kliknij w niego i oglądaj już teraz.